أقصى حبك في قلبي سامحني يا أقصى. Asatidzah dan ikhwan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menyapa Syekh Dr. Bilal Al-Ramli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. حياكم الله أستاذ إلهام والإخوة الكرام جميعا الله يبارك فيك. Masya Allah. Akramakumullah. Jazakumullah khairan ala hudurikum wa musyarakatikum wal fursa lakum barakallahu fikum. الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية يعني اسمحوا لي أن أذكر هذه الفرصة الطيبة أن نكون معكم اليوم بهذه المناسبة الطيبة. قبل أن أبدأ حديثي أحب أن أتوجه بوجود الشكر والعرفان إلى المشايخ والكرام. جزاكم الله خيرا. Asif ya Ustadz, as-saut mutaqatti', walakin bidayatan antum dzakartum annakum syakartum al-musyarikin wa khasatan al-asatidzah al-masyayikh alladziina haduru ma'ana wa nastaghil hadhihi al-fursah li al-hadits ma'a al-ikhwah. Ya, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan terima kasih untuk partisipasi dan kehadiran semuanya. Beliau secara khusus menyampaikan terima kasih kepada asatidzah dan ikhwah yang hadir bersama kita di Zoom pada malam hari ini. يعني عنوان المحاضرة إخواني الكرام من استقلال إندونيسيا إلى تحرير فلسطين وعد يتجدد وأمانة في أعناق الأمة. طبعا نعم تفضل. Topik kita pada malam hari ini insya Allah tentu sesuai dengan tema kebangsaan kita, yaitu dari kemerdekaan Palestina dari kemerdekaan Indonesia menuju kemerdekaan Palestina, yang merupakan janji yang akan selalu kita perbaharui untuk kita penuhi. Alhamdulillah alladzi ja'alana ummatan wahidah tata'allamu li'alami ba'dina wa nafrahu li farahi ba'dina wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad alladzi 'allamana ma'na al-ukhuwah wa ma'na an naqifa saffan wahidan fi wajhi adh-dhulm. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita sebagai umat yang satu, yang mengajarkan kepada kita bahwa senang dan susah kita terkait dengan identitas kita dalam umat tersebut. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan risalahnya mengajarkan kepada kita makna ukhuwah, dan bahwa ukhuwah ini menuntut kita untuk bisa berdiri pada satu saf melawan kezaliman di muka bumi ini. إخواني وأخواتي الكرام، نحن اليوم في مناسبة عظيمة، مناسبة تكتب في قلوب الأندونيسيين قبل أن تكتب في كتب التاريخ. يوم استقلال، يوم الحرية. هذا اليوم لا يذكرنا فقط بماضينا إخواني، ولا يذكرنا بتاريخنا، بل يربطنا أيضا بشعوب أخرى ما زالت تسعى لنفس هذا الحلم، ألا وهو شعب فلسطين، ألا وهم أهلنا في غزة الجريحة. نعم. Saudara-saudara sekalian, ikhwani fillah, hari ini bangsa kita melewati satu momentum yang sangat penting, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia, yang tentunya sebelum dicatat sebagai sejarah, lebih dulu tercatat di dalam hati-hati seluruh anak bangsa. Dan tentu peristiwa ini juga akan mengingatkan diri kita tentang realitas yang menyedihkan saat ini, di mana sebagian bangsa
masih berada di bawah belenggu penjajahan. Lebih khusus lagi di sini adalah saudara-saudara kita di Palestina sana dan di Gaza sana yang menderita krisis kemanusiaan akibat penjajahan yang masih berlangsung dan diderita oleh mereka sampai saat ini. أنا أريد أسألكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات كم منكم يشعر بالفخر وهو يرى علم أندونيسيا يرفرف عاليا؟ أنتم كشعب أندونيسيا وأنتم ترون علمكم يرفرف عاليا مستقلا حرا، كم منكم يشعر بهذا الشعور، شعور الفخر والعزة؟ تخيلوا معي إخواني أخواتي الكرام اليوم الذي نرى فيه علم فلسطين مرفوعا فوق المسجد الأقصى المبارك، كيف سيكون شعورنا حينها إخواني؟ نعم. Ikhwani fillah, kalau pada hari ini kita melihat bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia berkibar dengan gagah, maka tentu peristiwa tersebut akan memberikan kebanggaan dan juga kesyukuran di dalam hati-hati kita. Maka mari kita bayangkan ketika suatu saat nanti bendera Palestina juga bisa berkibar gagah di atas kubah Al-Masjidil Aqsa. Maka tentu tidak bisa kita bayangkan betapa syukurnya kita, betapa bangga dan bahagianya kita ketika kita bisa menyaksikan momentum itu terjadi. قبل 80 عاما كانت هذه الأرض أرض أندونيسيا الطيبة تحت الاحتلال، وكانت الحرية حلما بعيدا، لكن أجدادكم آباؤكم لم يستسلموا إخواني، توحدوا، صبروا، ضحوا وقدموا أرواحهم فداء لهذا الوطن. لم يكن النصر سهلا، لكن لأنهم آمنوا بعدالة قضيتهم ولأن الأمة من حولهم كانت تساندهم تحقق هذا الحلم، كان هذا النصر وكان هذا الفتح وكان هذا الاستقلال الطيب المبارك. نعم. Ikhwani fillah, 80 tahun Indonesia, 80 tahun yang lalu negeri Nusantara yang kita injak ini juga berada di bawah penjajahan. Pada waktu itu anak-anak bangsa ini melihat kebebasan itu seperti sebuah mimpi yang jauh. Akan tetapi alhamdulillah mereka tidak menyerah. Mereka tidak putus asa. Bahkan mereka mau berkorban karena mereka sangat yakin tentang kebenaran yang mereka miliki. Dan alhamdulillah ada bangsa-bangsa di sekitar mereka yang mendukung perjuangan mereka. Maka setelah perjuangan yang panjang itu, inilah kemerdekaan yang bisa kita rasakan sampai hari ini. هنا نتوقف نسأل إخواني الكرام ما الذي جعلهم ينتصرون؟ لابد من عوامل عملوا عليها أدت إلى هذا النصر وهذا الفتح وهذا الاستقلال. أولا إخواني الكرام، من أهم العوامل التي يجب أن تتحقق في طريق الحرية الوحدة. لم يكن هناك أنا وأنت، بل كان نحن أمة واحدة. نعم إخواني الكرام، فهذا أول عامل وأهم عامل من عوامل النصر والتحرير. الأمر الثاني إخواني الكرام، الإيمان بالحق. الإيمان بالحق. الاحتلال إخواني مهما طال فهو مؤقت، هو يعرف أنه ليس صاحب الأرض، هو يعرف أنه مهما طال به الزمن سيأتي اليوم الذي يرحل فيه، والحق لا يضيع إخواني ما دام خلف هذا الحق رجال يقاتلون، ما دام خلف هذا الحق رجال يسعون بكل قوة وصبر وإيمان وثبات لتحرير أرضهم ومقدساتهم وبلادهم. ثم إخواني عامل ثالث مهم جدا، وأنتم ترونه اليوم رأي العين في غزة،
ترونه رأي العين في فلسطين، الصمود والتضحية. النصر له ثمن إخواني، ما في نصر يأتي بدون ثمن، ما في نصر يأتي ونحن جالسون في بيوتنا، ما في نصر يأتي ونحن مرتاحون مطمئنون هادئون البال بين أزواجنا وأولادنا. النصر له ثمن إخواني، وهم دفعوه بلا تردد. نعم، أجدادكم دفعوا الثمن كما هم أهلنا في غزة اليوم يدفعون ثمنا غاليا في مشروع تحرير فلسطين الطيبة المباركة. نعم. Tentunya ikhwani fillah menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimanakah dahulu bangsa Indonesia ini bisa merebut kemerdekaannya? Pasti ada faktor-faktor yang bisa kita pelajari dan bisa kita ambil hikmahnya. Maka ada 3 yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah persatuan. Apalagi karena kita ini adalah umat yang satu. Ketika umat ini bersatu, dengan izin Allah, maka tidak ada musuh yang bisa berdiri di hadapannya. Kemudian yang kedua adalah keyakinan terhadap kebenaran yang diperjuangkan. Apa yang diperjuangkan oleh saudara-saudara kita di Palestina sana adalah hak atas tanah air mereka sendiri. Mereka yakin bahwa penjajahan ini hanya persoalan waktu. Pasti akan tiba suatu masa di mana penjajah ini harus angkat kaki dari negeri yang bukan negeri mereka. Selama kebenaran itu ditopang oleh pundak-pundak dari perwira-perwira laki-laki yang membawa kebenaran tersebut ke dalam dunia nyata. Kemudian yang ketiga, yang juga kita lihat utamanya pada hari-hari ini, harga mahal yang dibayar oleh saudara-saudara kita untuk merebut kemerdekaan mereka, yaitu kegigihan dan pengorbanan. Alhamdulillah, tanpa ragu mereka bersedia untuk membayar harga mahal yang harus mereka tunaikan demi untuk merebut kemerdekaan yang merupakan hak mereka itu. إخواني وأخواتي الكرام، في غزة اليوم أطفال ونساء ورجال يعيشون تحت القصف والحصار، لكنهم لم يفقدوا الأمل. هم يقاتلون في غزة ليس فقط من أجل أرضهم، بل من أجل كرامة الأمة كلها، من أجل المسجد الأقصى المبارك الذي هو ليس ملك لأهل فلسطين وحدهم، بل هو لأمة الإسلام. كما كنتم أنتم قبل الاستقلال بحاجة إلى دعم العالم الإسلامي، فلسطين اليوم بحاجة إلى دعمكم إخواني، ليس فقط بالدعاء بل بالفعل. نحن بحاجة وفي أمس الحاجة الآن إخواني الكرام إلى دعم إنساني، طعام، دواء، مسكن، مشرب. نحتاج إلى موقف سياسي قوي. أنا سمعت للشيخ محمد زيتون خطاب وجه فيه رسائل إلى حكام العرب، وكانت رسائل موفقة خرجت منه، جزاه الله عنا خير الجزاء. هذه المواقف السياسية القوية نحتاج إليها، نحتاج أن يسمع العالم صوت إندونيسيا من فلسطين. نحتاج إلى أن نربي الأجيال إخواني الكرام. أجيال اليوم هم شعلة المستقبل وهم أمل الأمة إخواني. أن يعرف أطفالكم أن فلسطين ليست قضية يعني بعيدة، نعم ربما بعيدة في المكان، لكنها جزء من عقيدتهم وهويتهم إخواني الكرام. هكذا يتربى أطفالنا ويتربى أبناؤنا. فكما تحررت إندونيسيا بدماء أبطالها ودعم أمتها، ستتحرر فلسطين بدماء أبطالها ودعم أمتها، وأنتم جزء من هذه الأمة إخواني الأحباب. Beliau menyampaikan bahwa perempuan dan anak-anak
khususnya yang berada di Gaza pada saat ini, mereka menghadapi pelaparan sistematis, pengepungan yang sudah berlangsung jauh sebelum peristiwa 22 bulan terakhir ini. Apa yang mereka lakukan bukan sekedar dan tidak sesederhana merebut kembali tanah air mereka. Akan tetapi apa yang mereka perjuangkan sebenarnya adalah kehormatan dari umat Islam ini dan kesucian Al-Masjidil Aqsa dari penistaan yang dilakukan oleh penjajah. Kalau dahulu bangsa Indonesia bisa merebut kemerdekaan mereka, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perjuangan dari para pahlawan adalah juga dukungan dari negara-negara, khususnya negara-negara mayoritas muslim. Perjuangan ini memang membutuhkan sikap politik yang kuat dan gamblang kepada dunia. Alhamdulillah beberapa waktu yang lalu Ustadz Muhammad Zaitun dalam satu video menyampaikan pesan kepada pemimpin negara Arab untuk mengambil sikap yang jelas terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Hal ini penting agar supaya menjadi pendidikan bagi generasi kita bahwa persoalan Baitul Maqdis dan Al-Masjid Al-Aqsa ini bukan semata persoalan bagi orang-orang Palestina, akan tetapi dia adalah bagian dari akidah dan agama kita. Bisa jadi kita jauh secara jarak, akan tetapi persoalan Al-Masjid Al-Aqsa, Baitul Maqdis, Palestina ini adalah bagian dari problem kita umat Islam secara keseluruhan. Kalau dahulu para pahlawan kita dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala berhasil merebut kemerdekaan bangsa Indonesia dengan didukung oleh bangsa-bangsa yang ada di dunia, maka hari ini tentunya insya Allah pejuang-pejuang di Palestina sana akan merebut kemerdekaan mereka dan tentunya juga dukungan dari saudara-saudara mereka. Dan disinilah peran yang penting bagi kita umat Islam, khususnya yang ada di Indonesia ini, untuk menunjukkan secara gamblang keberpihakan kita kepada saudara-saudara kita dan menunjukkan aksi yang nyata dukungan kita kepada perjuangan mereka. أنتم شعب إندونيسيا ولا نقول هذا مجاملة إخواني، نحن لا نجاملكم بهذا الكلام. تاريخكم مليء بالمواقف المشرفة، جزاكم الله عنا خيرا. رأيناكم في الشوارع تخرجون، رأيناكم في المساجد، رأيناكم في الجمعيات الخيرية تقدمون الدعم وترفعون أعلام فلسطين وتنصرون أهلكم في كل مكان، في المساجد، في الشوارع، في الساحات. لكن إخواني الكرام، لابد أن أذكر نفسي وإياكم أن هذه المعركة طويلة. من دخل هذه المعركة منكم وهو ينتظر أن تنتهي في عام وعامين فلا بد أن يوطن نفسه وأن يهيئ نفسه إخواني الكرام بأن هذه المعركة طويلة وأن الجهاد قائم إلى يوم الدين. والاحتلال إخواني الكرام يراهن، هو يراهن، يعني هو يريد أن يطيء المعركة لأنه يراهن على أن تتعب الأمة وتنسى. هو يظن ويأمل من هذه الأمة أن تتعب وتنسى. لذلك إخواني الكرام رسالتي إليكم: لا تسمحوا لهم أن يربحوا هذا الرهان. اجعلوا فلسطين حاضرة في مناهج التعليم، اجعلوا فلسطين حاضرة في المساجد، اجعلوا فلسطين حاضرة في معاهد القرآن. دعوا أطفالكم يرسمون المسجد الأقصى كما يرسمون علم أندونيسيا. واصلوا إخواني مسيرات التضامن، لا تتوقفوا، لا تيأسوا، لا يصيبكم الوهن بسبب طول المعركة. واصلوا هذا التضامن، واصلوا إخواني إرسال المساعدات حتى وإن ارتفعت الأسعار، حتى وإن أصبحت الأسعار مضاعفة في غزة بسبب ظروف الحرب. لا تتوقفوا إخواني،
واصلوا الضغط سياسيا، واصلوا الضغط على صانعي القرار. نعم إخواني، من هنا من جاكرتا من قلب أندونيسيا نرسل رسالة إلى غزة، نقول دائما أنتم لستم وحدكم إخواننا في غزة، نحن معكم حتى النصر إن شاء الله تعالى. دائما إخواني نذكر أنفسنا أن إخواننا بحاجة إلينا، وهذا يعني هذا التذكير، مجرد أن تذكر نفسك بهذا يكون دافع لك إن شاء الله تعالى على أن تواصل العمل وأن لا تتوقف. Ikhwani fillah, tanpa basa-basi dan tanpa bermaksud untuk memuji, beliau menyampaikan terima kasih dan bersyukur atas sikap yang selama ini telah ditunjukkan oleh bangsa Indonesia dalam penyikapan dan keberpihakan mereka terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina sana. Alhamdulillah, masyarakat dan pemerintah Indonesia ada di jalan-jalan, ada di masjid-masjid, ada di lembaga-lembaga LSM, Ormas, dan seterusnya, ada di forum-forum terkemuka menyuarakan tentang isu Palestina. Akan tetapi penting untuk kita ingat bersama bahwa perang dan perjuangan melawan kezaliman ini tidak pendek, tidak singkat. Justru dia membutuhkan nafas yang panjang. Apalagi karena jihad itu adalah syariat yang akan terus tegak hingga hari kiamat. Penjahat genosida Israel, penjajah ini bertaruh bahwa umat Islam ini suatu saat mungkin akan lupa terhadap Al-Masjidil Aqsa, mungkin akan lupa terhadap Baitul Maqdis, mungkin akan lupa terhadap Gaza, mungkin akan lupa terhadap Palestina. Maka kita harus bersikap sebaliknya, bahwa kita tidak akan pernah lupa terhadap itu semua. Mari kita jadikan persoalan Palestina ini dalam kurikulum pendidikan kita, dalam suara yang digelorakan di masjid-masjid kita, dalam bagian pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan Al-Quran kita. Mari kita ajarkan anak-anak kita, selain mereka menggambarkan bendera Indonesia merah putih, kita didik juga mereka untuk menggambar Al-Masjidil Aqsa, agar supaya mereka tumbuh cinta kepada negerinya dan juga cinta kepada Baitul Maqdis dan Al-Masjidil Aqsa. Mari lanjutkan upaya-upaya diplomasi kita, upaya-upaya penyadaran umat kita lewat seruan-seruan, bantuan-bantuan material yang bisa kita lakukan. Mari kita tunjukkan kepada saudara-saudara kita di Gaza bahwa mereka tidak sendiri, bahwa bangsa Indonesia akan terus bersama dengan saudara-saudara mereka di Palestina hingga bisa merebut kemerdekaan dan kebebasan mereka kembali. إخواني الكرام، يوم الاستقلال الأندونيسي يعلمنا إخواني الأحباب أن الحرية ليست حلما مستحيلا، وأن الظلم مهما طال نهايته الزوال إن شاء الله تعالى. ولنا في ما حصل في سوريا يعني مثال قريب من هذا العصر وهذا الزمان. كلما رفعتم علمكم عاليا إخواني الكرام بعد سنوات الاحتلال وسنوات الظلم، تذكروا إخوانكم وتذكروا أننا نحن بإذن الله تعالى على وعد من النصر والحرية والتحرير. فكما رفعتم علمكم عاليا إخواني، سيرفع الفلسطينيون، سيرفع أهلكم، سيرفع إخوانكم في غزة علمهم فوق الأقصى بإذن الله تعالى، وسيصلى فيه صلاة الفجر، وسيصلى فيه صلاة الفتح، وسيصلى فيه صلاة النصر بإذن الله عز وجل، وما ذلك على الله بعزيز. فلنكن جميعا جزءا من هذا النصر. سيكتب التاريخ إخواني، وأنا تذكروا كلامي جيدا إخواني، سيكتب التاريخ من ضحى، سيكتب التاريخ من ثبت يوم العسرة ويوم تزلزلت فيه القلوب،
فيكتب التاريخ من ضحى بدمائه وماله في سبيل الله تعالى وفي سبيل يوم التحرير. سيأتي يوم النصر إخواني، وربما أنا أقول هذا الكلام ونحن اليوم نعيش في حالة صعبة من الظلم والحلك والسواد، لكن النصر آت لا محالة إن استمسكنا بحبل الله عز وجل، وإن سعينا وبذلنا كل الأسباب لتحقيق وعد الله عز وجل. لنجعل إخواني من هذا اليوم عهدا جديدا، أن تبقى وأن نبقى مع فلسطين حتى تتحرر بإذن الله تعالى. نعم إخواني الكرام، نجعل هذا اليوم الوطني في إندونيسيا ليس يوم يعني نعيش فيه ذكرى استقلال إندونيسيا، بل يوم كذلك يذكرنا بأن لنا رسالة لابد أن نكملها، وهي تحرير فلسطين وتحرير المسجد الأقصى المبارك. نعم إخواني الكرام، أحببت أن أشارككم هذه الكلمات في هذا اليوم المبارك. نسأل الله سبحانه وتعالى كما من على إندونيسيا بالاستقلال ومن عليها بالأمان أن يمن على أهلنا في فلسطين بالنصر والتحرير والتمكين، وأن يرفع الظلم عن أهلنا في غزة وفي الضفة الغربية. أهلكم في غزة يعانون الأمرين ويعيشون الآن وفي هذه اللحظات يعني أياما صعبة جدا إخواني، ينتظرون فيها فرج الله عز وجل. كثفوا دعاءكم لهم، كثفوا دعمكم لهم إخواني، انصروهم، قفوا معهم بالكلمة بالمال والدعاء. جزاكم الله عنا خيرا وبارك الله فيكم. Ikhwani fillah, pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 ini, merayakan kemerdekaan Indonesia ini menunjukkan dan mengingatkan saudara-saudara kita di Palestina bahwa betapapun beratnya kondisi mereka saat ini, bahwa kemerdekaan dan kebebasan itu bukanlah mimpi yang mustahil, bahwa kezaliman itu pasti suatu saat akan hilang. Dan beberapa bulan yang lalu saja dunia memberikan pelajaran kepada kita terhadap apa yang terjadi atas saudara-saudara kita di Suriah sana. Setelah sekian tahun mereka bisa merebut kembali kemerdekaan mereka. Saudara-saudara kita di Palestina yakin betul bahwa mereka berada dalam satu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka akan merebut kemerdekaannya. Mereka yakin bahwa suatu saat nanti mereka akan mengangkat bendera negeri mereka Palestina tinggi-tinggi, akan memancangkan tiang-tiang bendera kemerdekaan Palestina di Masjidil Aqsa, dan akan tiba suatu hari nanti di mana kaum muslimin melakukan salat subuh, melakukan salat syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwani fillah, mari jadi bagian dari sejarah, karena hari-hari ini adalah hari-hari pengorbanan, dan sejarah akan mencatat siapa yang berkorban di hari-hari sulit ini. Hari-hari ini adalah hari untuk kokoh di atas kebenaran, dan sejarah akan mencatat siapa mereka orang-orang yang kokoh berdiri teguh di atas kebenaran itu. Maka di hari peringatan ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia ini, mari kita memperbaharui komitmen keberpihakan kita terhadap kemerdekaan saudara kita di Palestina, bahwa kita menginginkan kemerdekaan Palestina dan menginginkan kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa. Mari di hari kemerdekaan ini kita memperbarui komitmen kita untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza, di tepi barat, dan di seluruh tanah Palestina. Saudara-saudara kita di sana berada dalam kondisi yang sangat sulit saat-saat ini. Maka mari kita lebih kuat lagi dalam merengek berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam menyuarakan keberpihakan kita terhadap
hak saudara-saudara kita di sana, dalam memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Itulah bentuk komitmen kita, kesyukuran kita atas kemerdekaan negara kita, dan harapan kita terhadap saudara-saudara kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kemerdekaan, ketentraman kepada bangsa Indonesia ini, juga memberikan karunia kemerdekaan dan ketentraman kepada saudara-saudara kita di Palestina sana, di Baitul Maqdis sana, dan di Al-Masjidil Aqsa di sana. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.